shout out sa tanang followers, viewers, subscribers sa Midli Sarang Groups. Happy New Year inyong tanan. O sa tanang akong isuon, Disdado Kupal, Lisa Carlsons Kupal, Edmundo Kupal, Severino Kupal, Rini Kupal, Rosalie Kupal, Estelita Kupal, Edgar Kupal, o si Bigling Kupal. O sa tanan din akong mga isuon, Happy New Year ninyong tanan. Sa usab sa ako ang kumpare si Sir Elipon Sumiral, o si Adnel Lorihas, o si John Caparos sa Banami Boys TV, o sa iyang asawa Jingjing Caparos, o si Oliver Caparos, o sa tanan nga kauban sa baho. Happy New Year 2025. Sa ulugon taang matag tuig nga tanan, adlaw igahin ka nato dinhining kalibutan. Managawit taog magsayaw sa tumang kasaya, iwak nita ang kabubutunta nga nangaguba. Sa ulugon taang matag tuig nga tanan, adlaw igahin ka nato dinhining kalibutan. Manag-awit taog magsayaw sa tumang kasaya, iwak nita ang kabubutunta nga nangaguba. Manag-awit kita o magsayaw kita, imailhan kini sa dakutang ugma. Ihalad ta dini sa manunugusta, nga natao dining panahona. Sa alas 12 ang takda, may natao sa pasungan. Gitag na o ginampuan, ang manunubos sa kalibutan. Maglipay kita iining panahon na, kay nataon na si Jesus nga manunubos. Siya gidanagan sa mga kabitunan, ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Ihikling ang mga kasakit ug ang tanan nga kagulanan, magiusta sa pagampu ug pagawit, sa pagsaulog pangambahan ang tanan. La 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 la. Siya gidanagan sa mga kabitunan, dinalughan, giampuan sa tanan nga katawhan. Ginaludhan, giampuan sa tanan nga katawhan. Happy New Year sa tanan, Midli Sarang Groups. What's to all?